Kina po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, na ano po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Albright's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparong tartila sa programan Orly in the Morning. Agaw na Lunes. Pitsa 22 ada bulan na Septembre taon 2025. Maabig, magayaga, masayaksak yakabwasan, soon sabi kumon at kasiksikanan tayo, ada sayan agaw na Lunes. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdung magtira ito nga programa tayo sapay kuma. Adda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptangal daw iti Lunes.
Kanta pa tayo at technical side ka Eli Garcia. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray matatakawad gobyerno tanjad sa syudad. Inaro balat na saray na lalamas tan mananisya ed katwaan. Suspendido sa trabaho, suspendido sa klase. At sa trabaho, suspendido, trabaho da gobyerno. Sa klase, in all levels siraratan sinuspindi. Pinablimiran na dumringal lapulante da sayay bagyon si Nando. Inyatagay red alert. Inyatagay lapod sayay super typhoon na Nando. Kanyan sararatay watan ira ad gilig-gilig na ilog. Aratay asingger ad dayat. Manal alwarti lambengat manal alwarti lambengat nayari posible ya unabot siya ya angga kuno ad signal number 5. Pero nananang tayo singa marereen pero gana agapiga. Tayo dapat mangkampante. Kailangan tayong talaga akapreparan na lanang. Tayo dapat mangkampante, be alert. Tayo matlatay bagyo, bigla-bigla labat-latan. Ung kasil sudagem, umbos su uran. Nang karuman aki sama aki ulop so panaon ada saray rallyista no kumon at wala so intervention. Tawagan tayo bilang ya divine intervention nilira ada satay bagyo. No atan at simabitan karuman abuyak surali, di ba? Pero akisama so abitlan panaon ada panrali at alabat balat at atiga gimira apal dua aliwan sulido walay manatawag na resign, walay manatawag na anti-corruption, wala mo't sumangi eterna protection ada kinan Apo Bongbong Marcos. Kukundi na enda so korupsyon kabalayan pero agdamat balat kukundi na may kurap panon tuya kukundi na enda iman so sistema'y korupsyon agtutan na rengel agtutan anta agtutan dengel entay sistema natay korupsyon say dapat ya kundinaan amay tuo ya mangipapalaka da dunyarang klasen sistema amay tuo ya kurap si katutan dapat su kundinaan. By the way, karuman manaya at martial law anniversary, di ba? Martial law anniversary 53rd
year na say martial law September 21 nan indeklara itan improklama itan ng dati Presidente Ferdinand Marcos Sr. Itay martial law ng 1972 at natan mika 53 ya taon latan ya apalabas half century kabalayan, di ba? Jad bayagla na panahon. At agmet ni nalingwanan na saray umbaloy itan so pangideklara na say martial law. Say pandumaan na sayan rally at sa may imbeneg ya rally ya ginawan na People's Power ng panahon ng datin Presidente Ferdinand Edralin Marcos saksakay so panawagan na saray totoo saksakay so panawagan tutan Marcos resign Yanggat aper salatan pinablimiran dumuringal ta saraya kabyangan na militar at agla akibabalid satan niya talagan malaknaban niya proteksyon niya interdag kinin apo pinulyanan dalarara may rallyista mangidedero na saratay rosas rosary tan mandadasal at arapan na say tangke pinablimiran na dumiringel. Pero natan ni duma so rally apaldwa saray kabyangan na aray papare at antay Duterte. Walamot sa mga ibabagan aray kabyangan na saray ay pinklawan, dilawan at makamarkos mo't lamlamang. Amay-amay so akisaw-saw actually sayan malaknaban ya rally. Pero nun sa may panahon ng dati Presidente Apo Marcos saksakay so ibabaga na saray rallyista Marcos resign. Jabalo tayo condemning the corruption aliwan sa may tuo yak korap. Tanansaman halos pigay agaw iraratan ang kapoy simmempet talagan porsigidura ya underit sula Malacanang saksakay mat balat so ani siyaan ko at kinan datin na Presidente Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. at saraman niya agawan malaknaban na People's Power. Nan ipapalapagla ng General Fabian Beer sa chief na Armed Forces. Unggalawla supersa ng militar, bombaan lararamay rallyista sa ikwanan Apo Presidente huwag. Agto immabuloy. Hindi amay-amay. So inatoy at saraman niya panahon no talagan inidanto na signal so militar ya bombaan iraraman so rallyista agto inabulo yan itan pinablimiran dumiringel di manakmet anisya at kinan dati ya Presidente Apo Marcos walamot ni atate gagimiray konsensya tog tumot gabay ay undanak sudugo o dala at sararaman niya panahon. Pero natan wala rin pakawala wala rin pakawalan manggawa na sa gulo ay babagan dapat the peaceful rally itan
pero wala ra sumapusok. No siya pa kasi so ang iganggan da sararatan ya ugugaw. Wala mo't iraramay misasaw-saw rally ya agdamot anta no akin wamman ira agdante ibabagara pinangawit dalabat ira na placard. Ha? Antay mo't lalante, wala rin bayaran mo't yaman rally, manggawalabat la na gulo. So, antipansumpalan to ya, tating agagimira. Antayo, imbutos ko, si Presidente Bongbong Marcos, agapiga ya sikato at mampasimbalo ta ibangon so kagalangan na say amaton niya ya aya at in palaksablanti at pakapanyari na saray umbalay kanyan sa abalang ko at wadtan niya mampasimbalo mo at wadtan so reforma. Pero grabe mo ito from bad to worse. Si Apo Presidente Marcos Sr. abayag pakapanyari mga 26 years in power. Mga untala so kabayag tutan numambilang. Pero aliwan untan niya malaknaban so ginawang korupsyon. Ang gaman si kato at nipila at Guinness Book World of Record ya ibabagan sakay at saray ya korap ya presidente dintiron na mundo. Kumbaga naipila la at sararatan niya record. Kumbaga. Pero ay taloy taon nilabat. Taloy taon nilabat. Kay babagada ng panaonan na datin Apo, bilyon. So, akurakot. Pero aya bala tayo, taloy taon to nilabat na Bongbong Marcos Jr. Trilyon. So, impapaway. Aya alustay at satay. Flood control project lambangat, Flood control project lambangat. Agtini ipipilara tayo arumiran ahinsya yawad tambat so flagship of corruption. Say pangkalawan tayo lante may kwangkulangula ay say kukundi na unda at samay korupsyon sistema ada korupsyon agdabalat kukundi naan iman sukurap agda ko kundinaan iman sukurap ya leader at ating agagimira. Tan marakelmet at sararatay wadtan niya akila at sararamay rally at walamat suuntalan na kasuda nilira at sararatay korupsyon ay nako, hindi ba? Kanyan maminsan tawagan tayo wadtan iraramay hipokrito. Hipokrito. Ya magaganda ang palamuti, magaganda ang mga pintura sa labas, pero bulok naman sa ilalim. Para silang mga nityo. Para silang mga nicho na magaganda ang pintura at palamuti sa labas. Pero, tumantay, bulok ang nasa loob. Ayaw ninyo ng korupsyon, pero solicit naman kayong solicit sa mga politiko. Ay, panuntutan? Dagabay, ayaw namin, kinukundina namin ang korupsyon.
Pero solicit laran solicit at sararatay politiko. Wala mat sumirarali. Yang tugabay so korupsyon. Pero no kada eleksyon, mga saliw na butos. Sige pasirin. Anti-moral asindansit saratan natanay. At ati gagimira. Una atindi at sata supposed to be solemn. Class in prayer for peace or tulay tawag tayo sararatan abitlaran rally sararayay simsimbaan aki partisipamet at ating gagimira. Di ba? Wala rin maatindi ditan arayamet lamlamang at kurapmet at ating gagimira. Mimila at sararatan bitlaran na rally mandadasal taintim na nanalangin. Pero antoy at ating gagimira sikatumot balot at watan mga saliwmet na say buto kada eleksyon na tating gagimira, di ba? Pero Los Vinos at sararatay watan iraya kandidatos arayan opisyalis. Babagara, change of heart ng ating mga leaders. Kailangan maging accountable sila sa taong bayan. Di ba? Magbago. Amin tayo dapat mambago at saya. Sikatimet amin tayo walamet supa kintay saya pibibiyang tayo eda saya aliwalabat sararatay leaders aliwalabat sararatay politicians aliwalabat sararatay public officials manguman amin tayo at ating gagimira. Marakop may mensahe sana marinig ng Diyos. Kuanda itanya prayers. Actually, naririnig yan, nakikita ng ating Diyos, nakikita ng ating Panginoon, naririnig niya yan, yung ating mga hinaing. Yung mga tiwaling opisyal na sumasama sa mga ganyang rally-rally o prayer rally, naririnig niya ba? Naririnig to. Sa Diyos, amin. Amin, araratay, uy tayo, prayers tayo, anto ka man, ano man yung mga nasa sa loobin natin, ano ba yung mga hinaing natin, naririnig niya yan. Pero yung mga politiko na nandyan sumasama sa ganitong rally, naririnig ba niya? Nabubuksan ba ang kanyang taing at kanyang puso para magreforma? Hindi pa rin ata Kada eleksyon, bumibili. Kapigan tila batla, alingwanan tila amurarate people's power ni muunarang panahon. Di ba? Agtayo ni atate gagimira awalaan na sa pagbabago. Wala pa ring moral lessons. Okay. Kung gusto mong mag-react, MacArthur Tagulinaw, pwede kang tumawag sa 0968-677-7070. Angga po, agtayo, nag-People's Power 1, People's Power 2, People's Power 3, hindi pa rin tayo natututo. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambala sa kanyon habang nandyan ang mga buwetre na naghihintay ng pagkakataon.
Walang tilay 31 minutos. Kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayo. Ay ipapalapag met na Secretary Claire Castro. Kwanta nuclear supa nagnunot tumutya. Sa ikwanto huwag maghalal ng kurap. Bakit naninilbihan ka sa kurap? Di ba? Hindi ba kurap ang gobyernong ito? Bakit nandyan ka? Naninilbihan ka dyan. Pinagtatanggol mo pa. Siyak ibabagak lante, imbutos ko. Si Presidente Bongbong Marcos. Agapiga. Ya manguman. Ta ibangun to. Sukagalangan nasay amaton niya. Ya jad sarara may panaon tumet. May mat so agaw-gawa. Ya mararakep. Yad nanbimayag met labalat. Ni manla. Agtumet lara a kontrol ire asuto. Kanya-kanyang ket-ket la. Di ba? Agtula a kontrol. So asawa to at ating agagimira. Yasing nga saya lamon so nagagawa natan untan met. Ay babagaran si mampapagalaw na sa gobyerno at sa mismon First Lady. Aratan so untalaran opinyon da. O pananaw da at ating agagimira. Hamay kwang ko, imbutos ko, tasay ilaloan ko, mampasimbalo. Pero nagmalo mo niya, grabe manaya. Taloy taon nila batitan ha, at say kwantot mangkalaw na akin unya laso nagagawa na bansa, akin unya laso malaknaban niya korupsyon. Si katoy leader, agtuanta si rin, so nagagawad pamalakad to at ating agagimira. Wadtan met, ang gano sang kanang ng dala, ay susuportan dani, ang gano sang kanang ng dalan talagan aliway pamalakad to, aliway gagawin to. Wala ray arum ditan niya organisasyon niya manusuporta eda sararatan. Yang ganda nang daya talagan aliwa su panangibatik to na gobyerno suportaan dani. Basta makapandonate na balag angga pulay problema. Makapangiter na balag a pabor. May para si karalabatla sunaala dan di balila. Iray umbaloy mampairap. Kapiganti ni kasi amin tayo od saya dapat mansimula ungga po sa pagbabago jat si katayon dili. Si katayon dili. Lautla si katayuran maiirap bilay ya vulnerable o duntanla tating agagimira. Naidan kay mulag. Nalingwanan na namin iraratay wadtan ira ya hinagpismud bilay. Walang tilay 35 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. So, antipansumpalan tuya. Tulidan itay kasi rally, antipansumpalan tuya. At sararaya mo tiya gagawin iran investigasyon. Ya walay nalikas mo ya talagan walay sasakubanda. At gagawin niya investigasyon. Iiwas dala no siya pararatay politiko, opisyal iran involved sa didikdikan dalabatla
araraya su kabyangan na DPWH tansare kabyangan na saratay contractors. Si kararaya su didikdikenda. Sa sakubandala no si pararamay ang kakabalag ya politikon involved at sararaya. Wala rin ipapaway daya, walay tuo, misteryoson tuo, limuob, Senado, ayan nilooban to, limuob, opisina na sakay, senador, wala rin insertions to, wala rin kunik kwarta, inter at sikara, basi matla, babalikas na saraya, kabyangan na talagang involved sa yan korupsyon sa kongreso tapyano naiwas to iman so tuoy talagang tumbukan da mastermind at sararaya guloon da sa investigasyon bangatan dararaman so involved at sararatan niya korupsyon mangituro ka di man at Senado mambila kay kangaranan tapyano di man iraun sentro lalamat at asatan niya investigasyon at makalusot na pulyanan lamay talaga ya mastermind at asatan. Iidanda na malaknaban na importansya si Bryce Hernandez ya si kato susakay at sara may utak at sarayan malaknaban iya korupsyon si kato ya sugagamitan dan phone tapyano mambit lalabat na arumangaran ya manginvolve at saratay senador. Pero si Diskaya, baatenda si Diskaya, ya mangipalapag na saray kangaranan. Tagabay tumutla suman salita, ay amin la, isinsya lamang yaw niya, kanto di ipila takila namin. Ayaw, niwas lara natan, kanyan, iiwas namot si Diskaya. Isisintro da sa investigasyon at kinang Bryce Hernandez sa pianon nagulo tamambitla na kangaranan at Senado. Antunatan supansumpalantutan, okay, imupasla at pakapanyari bilang Speaker of the House si Martin Romualdez, antipansumpalantutan. Anggatan labatla, si Saldico, akin at agdaana po niya, pasumputan niya, ginawadatan niya, so amin niya persa, para napasumput labatlay tibes, akin ay nanagawan at kinan Saldico ay, yasi katumat, susakay at saratay mastermind ditan. Akin nagdapatawag si Speaker of the House, imbestigaan. Tawalay pro-protektaan da tating agagimira. Nandurumala sa opinyon. Nandurumala sa opinyon yung papaway at saraya maslak sa mga iter na sari malaknaban opinyon are abogado. Attorney Topacio, Attorney Guanzon, Attorney Mike Operario, si Attorney Regal Oliva, aray opinion makers. Antumay ipapalapag tumay sa kaya opinion na maker at ato'y gagimira. Lapulanti da sayay ipapalapag ng Apo Presidente Bongbong Marcos ya akin unyala
Nikalaw ya akin unyala so nagagawan malaknaban niya korupsyon at panamuno to mismo, pangidaulo to mismo. Sa kwanto man sa kaya opinion maker at dahil sa mahina kang leader, kanto, pinabayaan mo sila. At ngayon nagtataka ka. Si Katila at Ate Gagimira so gagamitin na tayo. May ibabagak lalangula. Kansyon na asin niya, kansyon na asin. Tayo ang pangbala sa kanyon. Tayo ang pangharang sa tangke. Habang nandyan ang mga buwetre. Magnanakaw na leader ng nasyon. Habang nandyan ang mga bitre na naghihintay ng pagkakataon. Gamitin na tayo. Manrali tayo. Ula tayo di man. Tapiano na paupas at sana nila lamot. Aman, manalagar ira na pangkanaw na wasi karamot. Agtini atuto agtini akala na untalan aral at sararayan nagagawan. Sa military, yan nanununan tayo dapat, si katutan so defender of the people and the nation. Pero sa nanoy, sa dipinsa anda, aman, so tatawag anda. Yagdamot palasuran. Kundi na anda may korupsyon, agda kundi na iman sukurap. Anyan si pagbabago, aliwad para sa rarate opisyal lambangat. Manlapot si katayon dili sa pagbabago. Ngano pigarate iturda edda kada eleksyon, ibutos tayo duga. Okay, mapalasapas laray reactions. Sa ikwanan Engineer Rodolfo Dion, agaun tundatay korupsyon tapati sa intelligence fund at kukurapunda kanyan agda nabantayan tan niya kagagawa. Ayalanti, ikumparam at sayay ibabagay malaknaban na takuan natan at satay kum na intelligence fund ibabagadan grounds for impeachment dan Vice President Sara Duterte. No ikumparam may kantidad to mulmulagi. Plan wala mutla si ibabaga na kuwa nilira at satan. Pero ay i-impeach mo may Vice President. Amang balat sa presidentin mas balbalag so untalan na kwartan na lulustay daban sa tayon Pilipinas. Protektaan ang ga-impeach. Dapat si Karandwa. Tapi makapan pili tayo na saray talagang matunong iya leader.
Okay, may flood control, agamanun datay flood control, ya issue at ate gagamira. Sige, mankin tayo. Okay, another action dan kagawad Jojo Valjijos itan ada poblasyon na Weste. Sa ikwanto jay, aliwamay ibabaganan mayura tan si City Engineer Corpus ya flood control drainage subibilaan amay jad poblasyon Weste ya umpaway jad Kalmay River. Sa ikolaan tumay flood control jad dagupan jad poblasyon na Weste leksab na taytay jad Arellano diking na Nipo at tanjad Rizal may balag ya flood control taluratan ya ginaway DPWH. Sa gabay mo lagin ibaga kagawad amay floodgate amay floodgate ditan ad satay unloob ya creek ad poblasyon Weste tan amay waman ad Arellano hatam may floodgate yano high tide kumon high tide at ilog at isaradaman tapi agaw loob sudanom pero ang kapumat aga makanuno iman niya project marakap su purpose tuman marakap su purpose na abitlan na floodgate pero agtumat lamang a control sudanom ya unloob ditan ada poblasyon Weste yung paway di man nagkuwal ay payar dapat ingan atan su creek yuditan su dapat na dredge itan tapi unalaram at sa danom aga unla at saray kaabungan nang timot laya talagan heavily silted latan so abit laya creek ditan at poblasyon na Weste atan lagi sugabay mon tutukuyan amay floodgate di ba kagawad Jojo Valjijos. Agmet lamang akatulong iman. Another reaction sa ikwanan Rodolfo de Vera ng saman sa pulis ang gapoy kikilingan na politiko kanda mas lalo ng saman kakontrol ira ng Marcos. Sa igwanan Jerry Lara, buaya mo't sirin si Katwa Idol, kanto. Okay, aramay bati-bati, naaniti ni mangibitla na sa rarate greeting sawa. Babasa ang kulabat ni rarayay wadyaran na reactions. Flood control, atan nilirad sa raratay intelligence fund. Just minutos antes siya man alas 7 ada kabuasan wajan ipakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 6:51. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan.
Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens, Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m.
Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. 2 minutos antes yaman alas 7 ada kabuasan dapat aliwalabat ya DPWH su iimbestigaan at satan Bureau of Custom wad tamet walak na bamut su korupsyon ditan makaloob irarate kontrabando di ba un loob irarate illegal ya droga Jad sararatay kabyangan na arumayran ahensya yasing nga say Department of Health. Wadtan iraratan so malaknaban mo't iran anomalya at sararatay Department of Health. Lautla at saratay pan-purchase na saratay tambal. Yasing nga satay ipapalapag dalante in report da ya say malaknaban niya gagawin da at ating gagimira sakimot lan opisyal so nakalatan at probinsya ya araya at walaray kekerawandara na percentage ada sarayay kabyangan na ahente na sararatay tambal o dino suppliers na sararatay tambal amin lawarin na kakanayon tutan relatives tutan at ingkakarga to ya empleyado at gobyerno halos amin niya ospital walay kaanakan tudtan ya ikakarga to ya angga pumut balot su gagawin dara niya amin lawarin opisina mangikakarga na tuuto tapian aga na erel mandengel nanturatay sayangeseng amin ya sararatay suppliers kekerewanda numambilang angga po so iturda tate gagimira at agto pabayaran. Amay-amay agto anapon iran papilis o dokumento. Pero no saramay supplier so man papalo up o opisina to,
Ibagaton, anggapoy pundo. Wala pa po tayong pundo. Ibagatutan, agtong ninabayaran, ilaramay suppliers. Pero, no, ang itor si supplier, tampol, ya in process iraratan, bayaran laratan at ating igagimira. At ibabagan, maawang la, kuno su farm to niya, tanwala ni re, luxury cars to niya, igagamitin to, ya pampagawa at satay farm to at equipment na provincial government di Mantula. Wala ni kakut Sabato ya pigara kunon doctors at hospital. Araya dapat. So nujad sararatay local government unit walamot kasi nawat tayo ya report manlapod sakay kontraktor. Yan an advance la at ating agagimira, pero ang kapubalat supundo, in advance dalamay 30%. Aya at sakaya at saratay government hospital, kabaluyan. Walay consignment order na medicine. 30% purchase. In pabiddala at ating gagimira, balat ang gapoy pundo. Aburido natan si kontraktor. Wala ni raraman at ating gagimira, supplier na sararatay aircon. Parad sararatay kwarto na bitlaran hospital. Mga more or less 20 million suni-deliver. Satan agdani abayaran taanggapoy pundo. Kaskasan iraraya. So abitlaran na kontraktor mo numaminsan kabaluyan. Kaskasan iraraya kontraktor siya inuusar-usar da, so lisensya da, sararatan niya bitlaran na projects. Flood control ka man, infrastructure projects. Ginagamit, so lisensya na sararatan niya kontraktor. Natan, nagkaroon na unyang klasin na malaknaban niya anomalya, kontrobersya. Kaskasan si kontraktor. Ya ginamit da iraratay lisensya da. Singasamay gagawin niya investigasyon natan. May kontraktor ya si Sale. O di ba? Inaladalabat iman su lisensya to sa si Karalajad da kabyangan na DPWH. So nang gawa na proyekto si Karalay ng kontrata, ginamit da su lisensya na sa may kontraktor. Si katunatan. So asabit. Lapod walaray ghost projects tan sub-standard projects. Unyamot, iraratay aliwalabat jad sa infrastructure so pan-imbestiga ang damot kumon. Parad sararaya unyaran na arum iran nagagawa malaknaban iran anomalya. Arate pam-purchase na sararatay tambal. Advance dala, suporsyento da, sararatay kontra at araratay suppliers, makalalara na 30%. Sa ansakit at satan, ulakabalot at sararaya government hospital at ating gagimira, ang gapo, iraratan niya tambal. Ang gapo, iraramay sirens, ang gapo iraramay kapes, ang gapo very basic irarata na, kaskasan iraratay nurses, yasikarala mismo, sumanga saliw at sararatan, saliwanda iraratay kapes, saliwanda iraratay sirens, panangasi dala, tulong dala,
at samay pasyente kalamor. Pero dakdakal so ibabagaran pinorchase da iran tambal and other medical kiniratan supplies. Balbalagitan. Dakdakal lararatay kontraktor at ati gagimiran ina-advansan irana sarate porsyento ya ang kapumot so pundo na abitlan proyekto. Manggawara na anto kamalaratan niya pakabat on the site will soon rise konto. So niyang kabalag na building nabasa mo't na sarara may kontraktor o nasingger mo't lara. Unlalarad si opisyal. Tuputan damot, makapiganitan niya ni wala lay pundututan. Kwan, gabay to si Kati Makala, mangiktirmot la na, tayo la, mangia-advance la. A-advancean dalara, pero ang gapumanay pundututan, ang gapumot ni manayatan, so abit la, ya project. Impropose, wala tayo propose projects. Pero ang gapon ni punduturaratan at mga alalara na advanced saratay contractors. Sa ansakit lante at sararatay consignment order na sararatay medisina, akalalara at ati gagimira na saratay advance. Pero nanang mubalat, ang gapoy tambal at sararatay hospital. Saliwan na pasyente at paway, ang gapo sunaalada at saratay parmasya at hospital. Katon antikwinta tutay no balance billing ya tatawagan tayo, no amin mo't lamang at sinaliw mo. Singasayay kaiba midyay. Aburido ya mananap na dala. Aburido ya mananap na dala. Amay-amay agtupangaliwan. At ang tatimot ya dakdakal sa programa ya bloodletting program. Pangiinan dat sararatan niya dala. Anana aladad sarayay volunteers ay. Kanyan na marakep tay gagamtan programa na say Department of Health nilira sayay tatawagan tayo ya Universal Healthcare Program. Kung natandaan nyo, sama imbunag yasona State of the Nation Address ng President Ferdinand Marcos Jr. impalapag to ya expanded so roll out na satay no balance sa billing at Department of Health Hospital bilang parte na satay Universal Healthcare. Balat at ati gagimira ya wala balat iray arom ya agdagabay suunla at sararatay government hospital o dino DOH hospital lapod say condition at very bad. Very bad at ating agagimira. At natan every single public hospital at obligated to accept no balance billing. Pero agmet antabalat, agmet ni natatalusan at ato'y gagimira na saray marakel. Ya umbalay at ating gagimira, ya araratay ibabaga ya public hospitals at walad silong nasay Department of Health. Aliwan amin ya ospital at walad silong nasay Department of Health. Kanyan siya ang tadalagin, ulimarad aroma hospital at wadtanla
So no balance billing. Pero araratan at walad konformida klase na sararatay hospital at ati gagimira. Araman so DOH hospital dapat. So mang-implement kumon na sararaya so abitlaran na no balance billing. Ya araya no balance billing by definition means yes, a patient who is seen in hospital will be cared for and treated without any out-of-pocket. Ya gastusan na sararatay pasyente. Ya at the end of the hospital stay, the patient literally has no balance and will not have to pay for any of the services that were received during the hospitalization. Akapilalatan may doctor's fee, diagnostic as well as medication and other treatments. Aya at different from pure charity care since the hospital and doctors actually get paid by PhilHealth for each patient. Atan. Angga pula dapat. So, bayaran da. Angga pula dapat so gastusan da. Pero antoy, mangaliw ka ni natambal, ula kanid paway. Yung mangaliw na tambal, tangga pulante so tambal, sararatan ya hospital, pero aratan balat at wadtan ya binayaran lararatan o dino in advance lararatan so abit lara ya consignment iran tambal at sararatay negosyante tati gagimira hanapon ko dya ay ta wala ray doktors ya apa-paet la kwanda piga-pigay taon la ya aga makakawat na saratay tatawagan tayon PhilHealth share. Araya dapat kumunso na imbestigaan. Di ba? Araya. At ani, bali-bali ay kinay. Programa ya Universal Healthcare. Ya anggapoy dapat kumun ya bayaran na sararatay pasyente at government hospital, DOH hospital at ating gagimira. Pero ang tinagagawa balot ay balance billing kwanda. Pero saliwan mo saliwan mo ni iraratay tambal. Maslak ang gapoy tambal at saratay parmasya na PhilHealth parmasya na sararatay government hospital. Katun useless nam lamang kwanda itay Universal Healthcare. Akin at mambayar ni, mansingil ni raratay doktor na sarayay professional fee da or doctor fee, diagnostic fee, as well as medication and other treatments. Ya araya kumon at talagan libre lan amin iraratan. Aside at asaya at ati gagimira, wala ray share na saratay doctors, wala ray share na sararatay doctors at satay PhilHealth. Unong di papalapag da, PhilHealth reimburses a poured amount to the hospital, which then distributes it among health personnel according to internal agreements following regulations that aim for equitable sharing. Diba? Pero wala rin doktors at ating gagimira, ya manrireklamo, ya abayag laran apaet. Piga-pigay taon la,
ya agdani atawayan itan susyerda at sararatay PhilHealth. PhilHealth reimburses a poured amount to the hospital which then distributes among health personnel according to internal agreements. Ang gaputan sa regulations such as those stemming from the universal healthcare actually guide these processes by mandating that professional fees are pulled and distributed by the facility to the health personnel. Pero ang mas importante dito ay equitable ba ang distribution to all health workers? Ang issue kasi kanda ay ilang taon na di nakakatanggap ng PHIC Medicare ang mga doktor. Yung iba, ang sabi ay almost 5 years na sila na wala pang nare-receive. Nitang ka. Doktorya. At ati gagimira so papasabi na report ada sigatayo nilira ada satay PhilHealth sharing. Early in the morning. Nagagawatan at saray government hospital. Dapat ito ang imbestigahan. Tani, ditan ada provincial government, walalay atagay ya opisyal, ya non-resign line, nakaldalagtan, kapilitan niya man resign, tayo re-report dalante, ya walaray kekerawan to na sararatay percentage, nilira ada sararatay supplier na tambal, aliwalabat jasatan, pati saratay kwari. Antone, amin niya halos amin niya dilihin siya at sararatay contractor suppliers dapat mangiter no andi naipit supapilis agkanabayaran at sararatay untan ira ya ginagawam iran na deliveries mo o anto kamal na bilbilang irang kontrata yan iluluuban daratan. At natan irireklamo na saraya su doctors lautla eda satay pampurchase na say medisina wala ratay consignment order eda saratay medicine amay kontraktor at singa aliling to ipautang tula iter tulama i-deliver tulatan so abitla ya tambal tanaan tumay nalako eda parmasya na hospital sikato so itermon ibayar pero ang gapo at ating gagimira ang gapin aneng mon tambal saratay nurses no minsan doktor la mismo sumangaliw na saratay sirens pikare presyo to may sirens may ringgilya 5 pesos kumbaga 5 pesos lang bangat ya dapat na libre lararatan kumon saliwan mo ni paway kapes pati latay alcohol dextrose nako. Natan, sa reklamo na sararayan doktor siya gara makakaawat. 5 taon layag makakaawat na sararatay PhilHealth Sherda apa-epaet lara. Pero si pangkalawan tayo matbalat at sararayan doktor sekwang ko akin nagyo ipail su kaso. Pulyan mula kwan. Ay no pulyanan nyo lamang singa kimot lamang ken conspirator accessories at satay abitlaran gagawin tong krimen tapulpulyanan nyo de siyempre araya at nagagawaya at ating gagimira at sarayan na kaplusan kanyan wala ramay aroma doktor siya wala at sararatay government hospital. Una alis lara at sararatay private hospitals. Or patratransfer ira.
Nagdala na sikmura so nagagawa tating gagimira. Walang to so no balance billing. Saliwa mo mo sa amin. Tansay facilities mo, makapoy. Malaknaban ni infection mo tan na ani. 21 minutos kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Anong pangalan nung kwan? Nandun sa blood bank. Hindi mo kinuha yung pangalan niya para mapasalamatan mo naman dito sa ating programa. Di ba nakalibre ka ng 2 bag? O, kinuha mo sana yung pangalan ng nasa blood bank sa R1MC para mapasalamatan mo dito sa ating programa. Thank you very much nga in behalf of kay Chief Technician Edwin Inong. Nagpapasalamat siya kay Dr. Asyok Basandani dahil nga po sa kanyang recommendation doon sa R1MC Blood Bank. Nakakuha ng dugo O+. Buti hindi cellphone ang binigay sa'yo. Dugo. Diba? Mayroong O+. Upo. Dr. Asyok, nagpapasalamat po si ka Edwin Inong na kayong nandyan sa may blood bank ng R1MC. Salamat po sa pagbibigay nyo ng libreng 2 bag ng type O na dugo. 250cc isa. Bali 500cc. Dapat kinukuha mo yung mga pangalan ng mga doktor, nurses dyan sa Region 1 Medical Center para makapagpasalamat ka naman. Kaya itong mga doctors na kuminsan dyan tayo humihingi rin ng mga tawag natin dito, prescription. Kung sakaling may bibilin tayo na mga gamot at kailangan ng prescription, dumadaan tayo dyan. Dyan tulong mo at Tate Gagimira ng amigo Lito, si Tolits, Titan at R1MC at na makakala kami na sararatay watan iran prescription. Okay, wala may intern na ng paggawak na prescription ditan. Immediately si Dr. Kalimlim Utampulya Kalimlim yung doktor mo pala na doktor ng misis mo na ano sabi dito hindi nagra-rounds kasi kaiba media Tate Gagimira si misis to at mambli-bleeding pero ipasabitod na sa station niya profusely mambli-bleeding profusely may asawa to ang gapo ta aga kuno manra rounds may doktor. Ano palan doktor mo? Doktor Kalimlim. Yan. Malimit daw pupunta dyan. Paano to? Emergency la. Kimapoy lamay ito. Nga pinatawag dan na doktor. Okay, good morning nga pala kay Dr. Erickson Calyanta sa Emergency Room Department. Thank you very much din sa agad-agad na pag-i-issue sa atin ng prescription na may bibilhin tayo sa parmasya na kailangan ang prescription. Itan subatikan tayo si Dr. Marvin Calyanta. Good morning, Matt. Kaya walag pidya balot. Pero wala ray seminars, wala ray watan iran lectures, numan ni lecture iran tan bilbilang at tagay di tan fourth floor na sa may eye center, di man podium. Narirengel ko, marunong mo siya man-discuss sa issues.
Dakal iray marurunong, dakal iray mababait sa doktor mo ditan at Region 1 Medical Center. Pero sa problema araraman so consultants. Noong bilang, unsabira labat nagabagabay dan schedule, inatilay pasyente agdani a check up. Baintisais minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan. Good morning met at saray kabyangan na teachers and estudyante at Karaal National High School. Wala mo dyan si ipapasabi yun na problema, concern nyo. Pero numay bilang walay oras at datan tayo raratan niya problema yun ipaparong taljad sayan na programa tayo early in the morning. Ara may manaanap at saratay museum. Aratay museum na ani ibasa tayo sa ipapaliwawa na opisina ng Congressman Gina De Venecia, tan si Congressman Top De Venecia at satay ibabagayon ana punyo ya museum. Teteputenda, kulaan tutang kuno subalo ya museum. Okay? Walalay in palapag dadya ya ibat eda sata na tati gagimira kanyan palapag timet ta amay question nyo impalapag tayo dya imbagak ya wala antak ya gagawin da museum at idadis Bernal Museum ditan at De Venecia Highway pero sa umpapawelanti bagaralan completed latan as of August 2024 at pero sa antak ng ground break lara actually, dinalangkutan na karuman, ginangnang ko no wala yung gagalaw sa may construction, hanggang pumat, may boom demand niya, may man pile, ang but ang gagalaw. Dati-rati, no wala rin ipapalagay datang kasi, no wala man papile, may man tawag mo saman. Naringil mo malapot ta na DPD Highway, naringil mo di man, bandami di mana da pantal maingal sinasama impaalagi dadtan niya balagya building sang karengel me no walay mampapail ta siyempre maingal maikin tang ganto pero ang kapoy narengel kumot nang kumot ng karuman siyang kapoy man tatrabaho sigang ko di ba ta simba baka di of da ta simba nang tilalamot na ani dalanan tilamot itan. Pero wala balat so ibat dadya ya ibasa timot na ani nilira eda satay aanapunda ya museum balon museum at syudad tayon Dagupan. Wadyan niri pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Plus, hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad Sagat. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Josefina Maxino. 65 years old. Tiga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Wala ray public service ya ipapasabida at sayan programa tayo. Panawagan at saray kakanayon, kabalus-balusay, linawa, nan late Alejandro, Kuya Alex Siapno, inatoy kunuya ng September 19 sa ibang kaito watan ada Purok Sagor na Barangay Pugo Grande. Panawagan niya na Mildred Hobillanos. Hari kakanayon, kabalos-balos ay linawa kabkabat ang miyembro na pamilya ng late Alejandro Kuya Alex Siapno sa bangkay to watan at Purok Sagor, Barangay Pugo Grande. Happy birthday kinan Adrian Bray Mendoza. Good morning mat kunod kinan Kagawad Bona Mendoza. Si Remedios Mendoza, greetings malala pumat at kinan Nardo Tibay. Naanilara may arom, naanilara may arom ya lugay, tani kulang tilay oras na ani. Kunda ay sa ibabagara tati gagimira at atay ipapaway iran na
report ng Attorney Alvin Fernandez sa kwanda at panagderal. Panagderal. Araratan lalaen tumot at sararatay DPWH sa titawag to online account. Natan anapunda, anapunto ng Atty. Alvin, tutuputon to no walatay balon museum at siyudad tayon Dagupan. Ibat da tate agagamira at grabe kwanda parang libangan na ni Atty. Alvin ang mag-question sa mga proyekto at kuni-question na naman kung nasaan daw ang 48.5 million na Dagupan City Museum na ang tanong nga niya sa kanyang social media account, may bago po bang museum ang Dagupan? Sabi ng kampo ng Divinisya, attorney, research din pag may time, hindi yung puro ngaw-ngaw sa social media. Bawal maging tanga, lalo na kung abogado ka. Ang hirap pag araw-araw ang pagtatanga-tangahan. Okay, ayan, alapod kampo na Divinisya. Para malinaw, ito raw ang facts. Pangalan, Edades and Bernal Cultural Center and Museum. Status, nasa construction stage pa lang, kaya wala ka pang makikitang building, may donor pa nga ng lote bago sinimulan ang proyekto. Groundbreaking, November 15, 2024. Location, Judge Jose de Venecia Senior Highway, Pantal, Dagupan City. Layunin, parangalan sina national artist Victor Edades, painting at Salvador Bernal, theater design. Itaguyod ang sining at kultura. Buhayin ang creative industry at turismo ng Pangasinan. Sino ang nagpasimula? Congressman Christopher de Venecia, Congressman Christopher de Venecia, author ng Republic Act 11726. Pundo, galing sa iba't ibang sources, kasama na ang opisina ni Senador Pia Cayetano at NCCA Implementor Dagupan City LGU sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Bakit daw mahalaga ito? Cultural hub, magiging tahanan ng mga obra ni na Edades at Bernal at sentro ng arts at culture sa Dagupan. Economic boost, makakaakit ng turismo at makakatulong sa lokal na ekonomiya. Inspiration, magbibigay ng platform at safe space para sa mga artist at kabataan. Legacy, pagpupugay sa dalawang Pinoy na nag-angat sa sining at kultura ng bansa. Kaya bago ka raw manira, attorney, siguraduhin mo muna na may basihan ang pinagsasabi mo. Hindi yung basta ka na lang sumasawsaw. Bago ka mag-ingay, alamin mo muna ang status ng proyekto. Hindi yan biglang sumusulpot overnight. May prosesyo yan, may construction period yan, kaya kung maghahanap ka ng museum ngayon, pasensya ka, hindi pa tapos. Huwag kang OA. Yun ang kanilang
reaksyon. Pero ano bang nakalagay sa report ng DPWH? Kumpleto na? Awarded na ba? O kumpleto na? Dapat alisin yung report na yon na kumpleto na. Sino bang nagkamali dito? Yung DPWH pa? O yung nagtatanong? Kasi si Pakanta to, asumpala asumpalatan. Atan at funded ng Senador Pia. Walad press release la so reaction kailangan as far as congressman is concerned. Wala ta niya press release sa ating gagimira impawayda. Ano ba yung lumalabas dito sa press release? Sumisigaw naman yung press release. Bakit ayaw lumabas? Nasaan na yung press release na ito? Ayaw lumabas. Magano, taanapon tayo biyag cellphone tayo, tate gagimira. Itay press release da. Pero ata niya press release da, at inubatan mo't lamot. Dan Attorney Alvin Fernandez itan. Ami kwang kulanti, siguro dapat na ikal iman so akakarga ditan completed la as of August, di ba? As of August. Kan tulad jaman ay. Sa ikwanto is not nakartulad jaya, okay? Ito salamat po sa September 20 press release ng Balitang Divinisya sa paglilinaw sa Dagupan Pantal Museum. Malinaw sa General Appropriation Act 2024 mula kay Senador Pia Cayetano ang pundo ng Phase 1 ng Dagupan Pantal na 40 million pesos. Parehas pa rin po ang kanyang tanong. Asaan po ang General Appropriation noong 2023 funded, bidded, awarded Dagupan City Museum targeted for completion ng August 31, 2024. Si Katuya at Ate Gagimira, ibabaga tayo lanti, aya 3 piece siya sa ikwanda at 3 piece itan. Tuloy-tuloy abitlan proyekto. So, ana pong kulabat dyan, may press release da, tate gagimira. Say, aana pong tulanti, nan Attorney Alvin, ata na Dagupan Museum is bidded and awarded ng year 2023. Tan say target completion to at August 31, 2024. General Appropriation Act 2023, yapundutan kuno for Dagupan Museum, so ana punto. Okay, nyamay press release. Okay, nakakartulatay press release hanggang kung wala nalukasan. Ipapanangandad sayay picture na press release. Wala man so amay filing, amay filer. Ang titawag tuya. Kung hanggang po'y technical know-how kung sayan, ang titawag na sa amay man papile na bitlan na kinditan. Wala ra lamay gagawaan niya singa foundation tutan. Pero na ikumpara tayo maiyatwa, tate gagimira, gimapulaya na 2023, pero mas nananang tayo balot dyan. Last year dalabat ginaway groundbreaking itay Kalmay Bridge. Nananang ng timot, wala may talagan na construction. Balagmut la, arawilay halos nanakarda. Timundalambat lagi ang kapinipundo. Pero amay kwang ko, binisita karumanitan, dimbalanak ditan, o the other day, kapumutso na rin ng kunong gagalaw. Pero atan man, so, ana po ng museum, ana po ng Attorney Alvin Museum, atan may wadtan at Divinisya Highway, si katutan may
Edades Bernal Museum ya agni asumpal. Kanyan agtumot ni naanap, agmuna almo ni inusukwalantutan. O ayan, Benji Siapno, nagtatanong kung nasaan yung museum. Tinatanong mo. O, ito na yung sagot. Ito na yung sagot natin. Ang importante, sabi nila, ay nandyan yung proyekto at hindi yan ghost project at ongoing ang trabaho kasi 3 years daw bago yan matapos. So, hindi ibig sabihin, hindi pa po yan tapos. Hindi pa po yan tapos. Ginagawa pa lang, kaya wala pa yung sinasabing City Museum na hinahanap ni Attorney Alvin Fernandez, si Batang Dagupan, si Benji Siapno na pinupurward nyo sa akin lahat yan at tinatanong nyo sa akin kung nasaan na nga yan. Ayun, impaliwawada la, watalay paliwawada. Taloy taon, yagawaan kunutan. So abitla, phase by phase. Ta 150 million I think itanya project. At wala lamang interya 40 million. So kulang nitan. Pero may kwantayo balat, mas ma-plus ni amoy gagawin daya tay-tay. Awatan nananang mo, open, nan samay, wabmanay, Divinisya Highway. Asakuban kasi. Asakuban, Iman. Nanunutan nyo may indunit dandalin, di man kumong gawaan so City Hall, di man sa Panginoon naganda at satan. Yabitlan Museum, Edades Bernal Museum. Di man mo't lawari sa plano ya Panginoon naganda at sa may hospital ja at syudad tayon Dagupan. Pero natan, ang gapunitan, agnitan, asumpal, ya abitlam proyekto, ongoing ni so construction nitan. Atan so ipapaliwawa na Kampoy Divinisya na wag daw magmaang-maangan at magtanga-tangahan at naghahanap-hanapan. Sa ikwadad na Manuel Soriano, si Manuel Zambrano dito na Chicago, USA, panahon na maningil sa mga magnanakaw with 40% interest at kulong. Kwantuman. Sige. Butch Oka, si Flor Calpo, Paniraya Wajay, si Lawrence Stonebridge ditan da Kayanga City, Sampabian, si Rodriguez Catherine, si Buds Vidal, Master Sarlo Gonzales, ang kunalukasan may press release day. Sana na isumpaway da cellphone ko amay rally, gulo. Pero ni paliwawatila, atan at face by face, agni asumpal, kanyan agni kunutan, agapunitan so Abitlan Museum. JC Migallon, GR Espero, Profesor Diego Bergonya Lida, Noel Mejia, MacArthur Tagulinaw, si Bebot Bentinilla,
Cesar D. Muñoz. Teresa Cornel, Rodolfo de Vera, si Aurea de Guzman, John Van LG, Jimmy Torrio, Yong Regidor, si Mario Rebilla Tibrio, Orbet. Binaliktad mo ba may Tibrio, Mario, Si Juster Reyes, si Rolly Soriano, Fernando Espinosa, Happy 27th birthday kay Jericho Arias de Guzman, Rosalina Aquino, Wilma and Rene Velasquez, si Juliana Padilla, Ernesto Musada, Albert and Marisa Carino, Rodolfo Fernandez, Mario Ico, Renato Hubillanos, Marites Soriano, JJ Gamboa, Mr. Ben Jobe, Manong Ben Hubillanos, Servando Palma. Sa ikwanan GR Espiro, good morning idol, singadya ed ospital na mapandan, walay pinili, no mayaman, maasikaso ira, pero no mahirap ka na ospital, dalan-dalanan daka, ibagadaya, normal labat, pero no delikado lay kipapasan nyo, o kipapasan to, yan pasyente, imbagada, doktor, pero nurse manaya, so aka-duty. So hanggang po'y doktor. Ma'am Jinky Alagadan, good morning. Haya, may reaksyon at mapandan, reaksyon ng GR Espiro. Si Gian Chavez, Pat Molinaong, Eva Mendoza, Francis Ramos, si Mark Anthony Permison. Ito po ito, walay kumpanya, so aga na ala, labat sukuta, eda sanagaw, hapdilabat subayar, Kuya Orly. San agaw kan mantrabaho, masulukmat, so lakom 50 met at holiday, sinsya. Amam labat, so tepat mi. Kung natalusan, nantuya ito tepat yo. Linuyo pa maong niya. Wala rin kumpanya, no, ganaala labat, sukuta, at sanagaw, at hapdilabat subayar, ay kumpormitan at satay kontratan niluban mo, no commission basis ka or what. Marlon Rosal, si Roxy Montero, Ram Velasco, aray dumaringal ko no ditan, si Grace Tansaray Aquino family ditan eda Tundaligan, Perla Fernando, Jane Magsano, Romy Maniklang Sabala, Cesar Patane, Edwin Siralde, Ditan at Apari, Cagayan, si amiga Lina Gatchalian, nalmumasin siya, amiga na Lina, aray kabyangan na tropang 35, Maring Silya Siralde Baruso, Mari Rubidal Tinte, Milani, Siricon, Elisa Irier at Agustina Jamaico o Jalmasco, Richard Pinolyar, Nora Llamas, happy birthday at kinan Matthew Llamas,
GR Mamaril, Napulyon nating lahat, Napulyon ko. Marites Sabala Silang Gitan at Winnipeg, Canada, tan si John Silang. Ispaski sa IC, kwanto? Leo Rosario, si Brian Talplacido, GR Mamaril at Joseph Agpawa Estrada. Aramay arom ya atabunan la suwa kangaran da pasensya kila numan bilang agko bitla ire kangaran nyo ta overtaken tayo at saray panangipaliwawa na isyo. Arayan isyo ya sisingbaton tayo aliwarayan panderal, aliwarayan panderal. Ang kapoy personal tayo at sararatan. Araya at pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Kanyan si Maria Lutinte, watan na nai-stress, mansusumba, piano aga manalta presyon. Kantabay ko technical side ka Eli Garcia tan Edwin Inong. Itilak milalangula subalag min pisa salamat da balang sinansaka ya pinablin na dumringel. Salamat da saratay prayer show. Talaranan nyo la sa programa na Karambola. Diyos tiyag nginaapo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo